मध्ये पाणी घ्या। विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वरे मनमन्तरे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भारतवर्षे भारतखण्डे जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये एवं गुणग्रह विशेषायां शुभपुण्यतिथौ आज्ञावचा उच्चार करा। स्वतःचं नाव घ्या, गोत्रमातेतील गोत्राचा उच्चार करा। म्हणायचं मम आत्मनः पुराणोक्त शास्त्रोक्त पुण्यफल इह अखंडित सौभाग्य प्राप्त्यर्थ इह पुत्रपौत्र धनधान्य सकल ऐश्वर्य लाभादि सिद्ध उमामहेश्वर देवता